Marilah kita dengarkan bersama pembacaan manaqib Abuya As-Sayyid Al-Muhaddis Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sayyid Hasan bin Abdul Muttalib As-Sigab. Alaihi falyatafaddal sa'adatul mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan guru besar saya, Syekhi wa Murabbi Abuya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf, dan juga muassis Pondok Qudratullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan juga wa khalifatuhuma Al-Habib Abuya Sayyid Muhammad Al-Bagir Ibn Abuya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf, dan juga khalifah dari Kiai Muhammad Husni Tamrin Al-Ustadz Abuya Ahmad Syafiq Al-Hafidh Al-Madani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, dan juga para tetamu yang saya muliakan, dan wal ashab an-nujaba. Jadi Al-Fagir akan membacakan tentang manaqib singkat Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau lahir di kota Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau bertepatan dengan 1945 Masehi. Dan pendidikan pertama beliau, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau belajar di Madrasah Al-Falah, yang mana ayah beliau Sayyid Alwi juga sebagai pengajar di madrasah tersebut. Dan juga ayah beliau Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani menjadi pengajar halaghah di Masjidil Haram Makkah, yang mana tempatnya sangat masyhur dekat Babus Salam. Dan setelah Sayyid Alwi Al-Maliki wafat, putra beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus, didamping mengajar di Masjidil Haram. Dan juga beliau diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, dan juga sebagai dosen di Universitas Ummul Qura di Mekah, yang mana beliau mengajar mata kuliah Usuluddin dan juga hadis. Dan nggak lama dari situ, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani mengundurkan diri, dan beliau lebih memilih untuk mengajar halaghah di rumah beliau, di kediaman beliau. Dan juga Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau lebih suka dipanggil dengan sebutan Abuya. Kenapa? Karena beliau tidak ingin hubungan beliau antara murid cuma sekedar itu aja. Beliau ingin hubungan beliau hubungan zahir dan batin. Sebagaimana di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di situ disebutkan aba'uka salasatun. Ayah engkau itu ada 3. Yang pertama, habukal ladzi waladak. Ayah yang mana gara-gara dia engkau itu terlahirkan. Dan walladzi zawwajaka ibnatahu, yang mana ayah engkau yang mengkawinkan anak perempuannya untuk kalian. Walladzi allamaka wa huwa afdaluhum, dan yang terakhir ayah engkau yang mengajarkan ilmu, dan itu yang paling afdol. Dan nasab Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu, di dalam penyebutan nama beliau dinisbatkan dengan gelar Al-Hasani. Mereka ialah para anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW yang wajib kita muliakan, sebagaimana dituliskan di dalam Maulid Ad-Dibai, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka para ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, dan ingatlah mereka para
penjaga di bumi ini. Dan mazhab Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menganut mazhab Malik. Akan tetapi beliau tidak pernah menyuruh santri-santri beliau untuk mengikuti mazhab yang beliau anut. Dan kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyuruh berbagai ulama dari mazhab Syafi'i untuk mengajar fikih Syafi'i di madrasah beliau. Metode tarbiyah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Sebagaimana yang beliau katakan, ana u'allimukal akhlak wal muru'ah. Aku mengajarkan engkau akhlak wal muru'ah, qoblal ilmi wal kitab, sebelum aku mengajarkan ilmu dan mengajarkan kitab. Dan juga Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau lebih mengutamakan khidmah daripada ilmu. Sebagaimana beliau pernah katakan, at-talib al-khudum ahsan indi minat talibil mujtahid. Santri, yang mana santri itu berkhidmah, itu lebih baik bagiku daripada santri yang sungguh-sungguh dalam belajar. Karya Abuya Sayyid Muhammad. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau termasuk ulama yang produktif. Dan diceritakan karangan beliau itu sampai lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip. Dan di antara karangan Abuya yang sangat masyhur ialah kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Dan karamah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di antara sekian banyak karamahnya yang tidak bisa kita pungkiri ialah doa beliau dan permohonan Abuya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah berdoa, hatamanna minallahi an yakbidaruhi bainatul labi wa kutubi wa ana shaimun. Jadi Abuya Sayyid Muhammad itu pernah berdoa, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencabut ruhku bainatul labi, ketika aku bersama dengan para santri-santriku, wa kutubi, dan di antara kitab-kitabku, dan aku dalam keadaan yang berpuasa. Dan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan pada tahun 1425 Hijriah, atau bertepatan tanggal 30 Oktober pada tahun 2004 Masehi. Beliau wafat di kamar beliau yang dipenuhi dengan kitab-kitab dan juga para santri-santri beliau. Semoga kita sebagai santri dan pecinta beliau selalu mendapatkan barakah dan madad dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran lakum ya Sayyid Hasan bin Abdul Muttalib As-Sigab yang telah menyampaikan manaqib dari Abuya Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan.